ॐ तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड 118 पृष्ठा त्रयोदश परिच्छेद काशीपुर उद्यान नरेन्द्र प्रभृति भक्त मान संगरे श्रीरामकृष्ण काशीपुर उद्यान भक्तों संगरे बास करुछन्ति। शरीर खूब असुस्थ किंतु भक्त मानंगर मंगल पाई सर्वदा ही व्याकुल। आज शनिवार वैशाख 5 दिन चैत्र शुक्ला चतुर्दशी अप्रैल 17 तारीख 1886 ख्रीष्टाब्द पूर्णमी तिथि। केते दिन धरी प्राय प्रत्यह नरेन्द्र दक्षिणेश्वर को जाउछन्ति। पंचवटी ईश्वर चिंता करती साधना करती। आज संध्या समय सांगरे श्रीयुक्त तारक और काड़ी को नहीं फेरी। समय राति 8टा होइछि। ज्योत्स्ना और दक्षिण पवन मिसी उद्यानटी को मनोहर करिछि। भक्त माने अनेके तल घरे ध्यान करुछन्ति। नरेन्द्र मणि को कहउछन्ति एमाने त्याग करुछन्ति अर्थात ध्यान करू करू उपाधि वर्जन करुछन्ति। कियत्क्षण परे मणि उपर हल घरे ठाकुरंग पाखरे बसिछन्ति। ठाकुरे तांगो पान बटा और गामुछा परिष्कार करी आनिया कहिले। से पश्चिम दिगरे थिबा पुष्करिणी घाटरू एगुड़िक धई आनिले। परदिन सकाळे ठाकुरे मणि को डकाई पठाइले। से गंगा स्नान परे ठाकुरंगु दर्शन करी हल घर छात को जाइथिले। मणिंकर स्त्री पुत्र सकरे विषन्न मना होइछन्ति। ठाकुरे तांको स्त्री को उद्यान को आनिबा कथा और उद्यान प्रसाद पाइबा कथा कहिले। ठाकुरे इशारा करी कहउछन्ति एठा को आसीबा को कहिबो। 2 दिन रहिबे। कड़ पुअटी को जेपरी नहीं आसंती आउ एठा को आसी खाइबे। मणि कहउछन्ति आज्ञा हाँ, ईश्वरंग ठारे भक्ति वृद्धि पाइले भारी भल हेबो। श्रीरामकृष्ण इशारा करी कहउछन्ति ओह, शक भक्ति को दूरेई दिए। आउ एते बड़ पिला। कृष्ण किशोरंकर भवनाथंक परी 2 जण संतान थिले। उभय विश्वविद्यालय डिग्रीधारी छात्र थिले। सेमानंकर मृत्यु हैला। एते बड़ ज्ञानी कृष्ण किशोर किंतु प्रथमे संभाली पारिले नाही। मते ईश्वर ए सौभाग्य देई नाहंती। अर्जुन एते बड़ ज्ञानी सांगरे कृष्ण अछंती तथापि अभिमन्युंक सकरे एका बेड़के अधीर किशोरी आसे नाही काहींकी। जड़े भक्त कहउछंती से प्रतिदिन गंगा स्नान करिया को जाए। श्रीरामकृष्ण कहउछंती एठा को आसंती नाही काहींकी। भक्त कहउछंती आज्ञा आसीबा को कहिबी। श्रीरामकृष्ण लाटुंग प्रति हरीश आसे नाही काहींकी। मास्टरंग घरर 9-10 वर्षर 2टी कन्या ठाकुरंग पाखक काशीपुर उद्यान को आसी दुर्गा नाम जप सदा मजला आमार मन भ्रमरा इत्यादि गीत शुणाई। ठाकुरे जेतेबेले मास्टरंग श्यामपुकुर तेलीपड़ा घर को शुभागमन करथिले। 30 तारीख अक्टोबर 1884 ख्रीष्टाब्द कार्तिक 15 दिन गुरुवार दिन सेतेबेले एही 2टी कन्या ठाकुरंग को गीत शुणाई। ठाकुरे गीत शुणी अतिशय संतुष्ट होइथिले। जेतेबेले ठाकुरंग पाखरे काशीपुर उद्यान आज सेमाने उपरे गीत गाउथिले। भक्त माने तले थाई शुणुथिले। सेमाने पुणी तलकू डकाई गीत शुणिले। श्रीरामकृष्ण मास्टर प्रति झिया पिला मानंको आउ गीत शिखाउ नाही। निजे निजे गाइले अलगा कथा। जहाँ ताहा पाखरे गाइले लज्जा छाड़ी जाए। स्त्री लोक मानंकर लज्जा ही भूषण। ठाकुरंग सम्मुखरे पुष्पपात्र रे फूल चंदन आनी रखा होइछि। ठाकुरे शय्यारे बसिछन्ति। फूल चंदन देई निजको ही पूजा करुछन्ति। सचंदन पुष्प केतेबेले मस्तकरे, केतेबेले कंठरे, केतेबेले हृदयरे, पुणी केतेबेले बा नाभि देशरे धारण करुछन्ति। मनमोहन कन्नगररू आसिले और ठाकुरंग प्रणाम करी उपविष्ट हेले। ठाकुरे निजको वर्तमान मध्य पूजा करुछन्ति। निजे गलारे पुष्पमाला पिंधिले। किछि समय परे जेपरि प्रसन्न होई मनमोहन को निर्माल्य प्रदान कले। मणि को चंपा फूलटिए देले। समय सकाळ 9टा होइछि। ठाकुरे मास्टरंक सहित कथा कहउछन्ति। घरे शशी मध्य अछन्ति। श्रीरामकृष्ण मास्टरंक प्रति नरेन्द्र और शशी कौन कहउथिले, कौन विचार करुथिले। मास्टर शशींक प्रति की कथा हेउथिला। शशी कहउछन्ति निरंजन बोध हुए कहिछि।
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ଏହିସବୁ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲା। ଶଶୀ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଆସି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କର, କି କଥା ହେଉଥିଲା କୁହ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପେଟ ଗରମ ହୋଇଛି, ସେହିସବୁ କ'ଣ କହିବି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ପେଟ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମାଷ୍ଟର ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୁହ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ କହିବି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ କହନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିପରି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ବାର୍କଲେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ତ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ସତ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ପାର୍ସିପି। ଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଆପନ୍ ଦେୟାର ପାରସେପସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜଗତ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗୁଡ଼ି କହୁଥିଲେ ମନରେ ହିଁ ଜଗତ, ପୁଣି ମନରେ ହିଁ ଲୟ ହୁଏ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଚାର ଯଦି କର ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିପରି କହିବେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେବ୍ୟ ସେବକ ଭାବ ମାନିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଦୟାମୟ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ କେବଳ ଦୁଃଖଟାକୁ ଦେଖୁଛ, ସେ ଯେ ଏତେ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି। ତାଙ୍କର କେତେ କୃପା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ 3ଟି ବଡ଼ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଏବଂ ମହାପୁରୁଷର ସଙ୍ଗ। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱଂ ମୁମୁକ୍ଷୁତ୍ୱଂ ମହାପୁରୁଷ ସଂଶ୍ରୟ। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ କରିଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୋଧ ହୁଏ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ଦତ୍ତ ଆସି ବସିଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଔଷଧ ଆଦି କଥା ହେଲା ପରେ ଠାକୁରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ମନମୋହନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋର ମାମୁଁ ପୁଅ, ଭାଇର ପୁଅ। ନରେନ୍ଦ୍ର ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ, ଶାନ୍ତ କଲେ ମନ ପ୍ରାଣ। ତୁମକୁ ପାଇଲେ ସପ୍ତଲୋକ, ଶୋକ ଭୁଲେ କାହିଁ ଅବା ମୁହିଁ ଦିନହୀନ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଟିକିଏ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଛି। ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରହିଲେ ଦେହରେ ମନ ରହେ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ କିଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବି ନୁହେଁ, ଦେବତା ବି ନୁହେଁ। ମୋର ସୁଖ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରାତି 9ଟା ହେଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲମାଳ ଆଣି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ବାବୁରାମ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଲାଟୁ, ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୃତି ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାଳ ନିଜେ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ହଠାତ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଡାକିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶଯ୍ୟା ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ମାଳ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାଳ ପାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଠାକୁରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ପଦସେବା କରିବାକୁ କହିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ପଦସେବା କଲେ। ଠାକୁରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି। ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଘାଟ ପାଖରେ କେତେଜଣ ଭକ୍ତ ଖଳ କରତାଳ ନେଇ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଲାଟୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ପଠାଇଲେ ତୁମେମାନେ ଟିକିଏ ହରିନାମ କର। ମାଷ୍ଟର, ବାବୁରାମ ପ୍ରଭୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଗାଉଥିବା ଗୀତ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ହରି ବୋଲି ଆମର ଗୌର ନାଚେ। ଠାକୁର ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବାବୁରାମ, ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଯାଅ, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କର। ସେମାନେ ତଳକୁ ଆସି କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। କିୟତ୍କ୍ଷଣ ପରେ ଠାକୁରେ ପୁଣି ଲୋକ ପଠାଇ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଗାଇବାକୁ କହିଲେ। ଗୌର ନାଚିବା ତ ଜାଣେରେ, ଗୌର ଭାବର କଳନା ନାହିଁରେ। ଦୁଇ ବାହୁ ତଳି ଆମ ଗୌର ନାଚେ। କୀର୍ତ୍ତନ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାବସ୍ଥ ହୋଇ ଗାଉଛନ୍ତି ପାଗଳ ମୋର ବାବା, ପାଗଳି ମୋର ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଗଳ ପୁଅ, ମୋ ମାଆଙ୍କର ନାଁ ଶ୍ୟାମା। ବାବା ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲେ, ସୁରା ପିଇ ମା ତା ଉପରେ ପଡ଼େ। ଶ୍ୟାମାର ମୁକୁଳା କେଶ ଉଡ଼ି ଖେଳେ, ରଙ୍ଗା ପାଦେ ତାହାର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରି ଭ୍ରମର ଉଡ଼େରେ। ଶୁଣ କି ମଧୁରତା ପାଦର ନୁପୁର ବାଜେ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ହୀରାନନ୍ଦ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ନରେନ୍ଦ୍ର, ରାଖାଲ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି।
समय दिन 10टा। हीरानंद पुणी काली आसबे। आज बुधवार बैशाख 9 दिन चैत्र कृष्ण तृतीया 21 तारीख एप्रिल 1886 ख्रीष्टाब्द। नरेन्द्र उद्यान पथरे बुलु बुलु मणि सहित कथा कहउछंती। घरे माँ और भाई मानकर भारी कष्ट। वर्तमान मध्य सुबंदोबस्त करि पारि नाहंती, सेथिपाई चिंतित अछंती। नरेन्द्र कहउछंती विद्यासागर स्कूल रे कर्म मोर आउ दरकार नाही। गया को जीवाई स्थिर करिछि। गोटाए जमीदारी रे मैनेजर कार्य विषय जड़े कही ईश्वर फीश्वर नाहांती। मणि सहास्य कहउछंती तुमे वर्तमान से सब कहूछ, परे कहब नाही। सेफ्टिजिम ईश्वर लाभ पथरे गोटाए स्टेज। यही सब स्टेज पार हेले आउ किछि आगे गले तेबे जाई भगवान को लाभ करा जाए। यह परमहंस देव कहिसंती। नरेन्द्र कहउछंती जेपरी गछ देखुछि एहीपरि कई भगवान को देखिछि। मणि कहउछंती हाँ ठाकुरे देखिछंती। नरेन्द्र कहउछंती से सब मनर भूल होई पारे। मणि कहउछंती जे जो अवस्था जहाँ देखे से अवस्था ताहा ता पई रियलिटी सत्य। जेते क्षण स्वप्न देखुछ गोटे उद्यान को जाइछ सेते क्षण उद्यानटी तुम पक्षरे रियलिटी सत्य। किंतु तुमर अवस्था बदलिले जेपरी जागरण अवस्था उद्यानटी भूल बोली तुमर बोध हो पारे। जे अवस्था ईश्वर दर्शन करा जाए से अवस्था सेतेबेले रियलिटी बोध हेब। नरेन्द्र कहउछंती मु सत्य चाहे। से दिन परमहंस महाशय संगे खूब तर्क कली। मणि सहास्य कहउछंती कौन होइतिला? नरेन्द्र कहउछंती से मते कहउथिले मते केही केही ईश्वर कहती। मु कहिली हजारे लोके ईश्वर कहतु, मोर जेते क्षण सत्य बोली बोध न हुए सेते क्षण कहबी नाही। से कहिले अनेक जहाँ कहिबे ताहा तो सत्य, ताहा तो धर्म। मु कहिली निजे ठीक न बुझिले अन्य लोकर कथा शुणिबी नाही। मणि सहास्य कहउछंती तुमर भाव कपर्निकस बार्कली एमानंक परी। जगतर लोक कहउछंती सूर्य चालुछंती, कपर्निकस ताहा शुणिले नाही। जगतर लोक कहउछंती एक्सटर्नल वर्ल्ड अर्थात बाह्य जगत अच्छी, बार्कली ताहा शुणिले नाही। तेणी ल्यूइस कहिछंती व्हाई वाज नॉट बार्कली ए फिलोसॉफिकल कपर्निकस? नरेन्द्र कहउछंती खंडे हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी दे पारिबे? मणि कहउछंती कौन लुइस? नरेन्द्र कहउछंती ना, उबरवेक जर्मन लेखक पुस्तक पढ़ा हेब। मणि कहउछंती तुमे कहूछ सम्मुखरे थिबा गछ परी केही कौन देखिछि? तेबे ईश्वर मनुष्य होई जदि आसी कहती जे मु ईश्वर, ताहाले तुम कौन विश्वास करिब? तुमे लजारस को गप जान तो? जेतेबेले लजारस परलोक को जाई अब्राहम को कहिले जे मु आत्मीय माननकु कहि आसे जे सतकु सत परलोक आउ नरक अछि। अब्राहम कहिले तुमे जाई कहिले कौन से माने विश्वास करिवे? से माने कहिबे ये गोटाए जुआचोर आसी यही सब कथा कहूछि। ठाकुरे कहिछंती तांको विचार करी जणा जाय नाही। विश्वास रे ही सबु हुए। ज्ञान विज्ञान दर्शन आलाप सबु। भवनाथ विवाह करिछंती, तांकर अन्न चिंता होइछि। से मास्टरंक पाखକୁ आसी कहउछंती विद्यासागरंकर नुआ स्कूल हेब बोली शुणिली। मते मध्य खाद्य वस्त्र आदि जोगाड़ करिवाकु हेब। स्कूल रे कार्य कले हेब नाही। बेल 3टा 4टा ठाकुरे शोइछंती। रामलाल पदसेवा करुछंती। घरे सिंथीर गोपाल और मणि मध्य अछंती। रामलाल दक्षिणेश्वर आज ठाकुर को देखा आसिछंती। ठाकुरे मणि को झरका बंद करदेवाकू और पादरे हाथ बुलाई देवाकू कहउछंती। श्रीजुक्त पूर्ण को गाड़ी भड़ा करी काशीपुर उद्यान को आसवाक कही से आसी दर्शन करी जाइछंती। मणि गाड़ी भड़ा देवे। ठाकुरे गोपाल को इंगित करी पचारुछंती यहाँ पाखरु पाइछ? गोपाल कहउछंती आज्ञा हाँ। समय राति 9टा है। सुरेन्द्र राम प्रभृति कलिकता फेरीजा प्रस्तुत होउछंती। बैशाख मास तेणु दिन बेले ठाकुरंक घरे बहुत गरम हुए। सुरेन्द्र सेथिपाई बेणाचेर आनी देइछंती। परदा करी झरकारे टंगाई देले बेस ठंडा हब। सुरेन्द्र कहउछंती काहींकि बेणाचेर केही परदा करी टांगी देले नाही? केही मन देउ नाहंती। जड़े भक्त सहास्य कहउछंती भक्त मानकर वर्तमान ब्रह्मज्ञानीर अवस्था
ବର୍ତ୍ତମାନ ସହମ୍ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ପୁଣି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦାସ, ଏହି ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ସେବା ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟମ୍ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।